उत्तम महांती 3टी सिनेमा, महेश्विता राय 3टी सिनेमा, सिद्धांत महापात्र सर्वाधिक 5टी सिनेमा एवं अनुभव महांती 2टी सिनेमा रे डबल रोल भूमिका रे अभिनय करिसंती। हेलो हाय नमस्कार। ओडिशार सबु सिने प्रेमी भाई और भौणी मानकु आम ओडिया सिनेमा चैनल को स्वागत करुछि। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज कथा हबा डबल रोल ले अभिनय करितिबा अभिनेता एवं अभिनेत्री मानकर किछि ओडिया सिनेमा विषय रे। 1967 मसीह रिलीज होइतिला एक ओडिया सिनेमा जार ना रही अभिनेत्री। यह थिला डबल रोल ले अभिनय करितिबा प्रथम ओडिया सिनेमा। एही सिनेमा रे अभिनेत्री झरणा दास दुई भौणी छाया एवं माया चरित्र रे अभिनय करथिले। एही सिनेमाटी सुपरहिट साब्यस्त होइतिला। एहार दीर्घ 13 वर्ष परे अर्थात 1980 मसीह रिलीज होइतिला ओडिया सिनेमा राम बलराम। एही सिनेमा रे अभिनेता उत्तम महांती प्रथम थर पाई डबल रोल भूमिका रे नजर आसतिले। एही सिनेमा रे तांको चरित्रर ना रहितिला राम एवं बलराम। 1990 मसीह रिलीज होइतिला ओडिया सिनेमा दैव दौड़ी। एही सिनेमा रे अभिनेता उत्तम महांती द्वितीय थर पाई डबल रोल भूमिका रे नजर आसतिले। एही सिनेमा रे उत्तम महांती राजेश एवं राजू चरित्र रे अभिनय करथिले। सेही भली 1994 मसीह रिलीज होइतिबा ओडिया सिनेमा गपरे बढ़ुची कला कन्हई रे अभिनेता उत्तम महांती तृतीय थर पाई डबल रोल भूमिका रे नजर आसतिले। एही सिनेमा रे तांको चरित्रर ना रहितिला जीवन एवं कान्हा। 1981 मसीह रिलीज होइतिबा ओडिया सिनेमा आरती रे अभिनेत्री तंद्रा राय डबल रोल भूमिका रे नजर आसतिले। एही सिनेमा रे दुई भौणी रेखा एवं आरती चरित्र रे अभिनय करथिले तंद्रा राय। एही सिनेमा परे किंतु आउ कोन सिनेमा रे तंद्रा राय डबल रोल चरित्र रे नजर आसी नाहंती। 1988 मसीह रिलीज होइतिबा लालपान पीवी जरिया रे अभिनेत्री महेश्विता राय प्रथम थर पाई डबल रोल चरित्र रे नजर आसतिले। एही सिनेमा रे महेश्विता राय दुई जाणा भौणी नाली एवं मिली भूमिका रे अभिनय करथिले। एही सिनेमाटी सेही समय रे बॉक्स ऑफिस रे ब्लॉकबस्टर साब्यस्त होइतिला। एहार 3 वर्ष परे रिलीज होइतिबा ओडिया सिनेमा वस्त्रहरण रे अभिनेत्री महेश्विता राय द्वितीय थर पाई डबल रोल चरित्र रे नजर आसतिले। एही सिनेमा रे माँ झियो माधवी एवं अर्चना चरित्र रे अभिनय करथिले महेश्विता राय। सेही भली 1994 मसीह रिलीज होइतिबा ओडिया सिनेमा अकुहा कथा रे महेश्विता राय तृतीय थर पाई डबल रोल भूमिका रे नजर आसतिले। 1997 मसीह रिलीज होइतिबा ओडिया सिनेमा गंगा जमुना रे अभिनेत्री रचना बानर्जी डबल रोल भूमिका रे नजर आसतिले। एही सिनेमा रे रचना बानर्जी दुई भौणी गंगा एवं जमुना चरित्र रे अभिनय करथिले। एही सिनेमाटी सुपरहिट साब्यस्त होइतिला। सेही भली 1998 मसीह रिलीज होइतिबा ओडिया सिनेमा सत मिछ रे अभिनेत्री अपराजिता महांती डबल रोल भूमिका रे नजर आसतिले। एही सिनेमा रे से माँ एवं झियो चरित्र रे अभिनय करथिले। एहार मात्र गोटे वर्ष परे अर्थात 1999 मसीह रिलीज होइतिबा ओडिया सिनेमा कृष्णा कावेरी रे शिशु कलाकार स्वयं प्रभा डबल रोल भूमिका रे अभिनय करथिले। एही सिनेमा रे दुई जाणा भौणी कृष्णा एवं कावेरी चरित्र रे अभिनय करथिले स्वयं प्रभा। 1995 मसीह रिलीज होइतिला ओडिया सिनेमा रकत कहिबो किए कहार। एही सिनेमा रे अभिनेता सिद्धांत महापात्र प्रथम थर पाई डबल रोल भूमिका रे अभिनय करथिले। एही सिनेमाटी सेही समय रे सुपरहिट होइतिला। एहार दीर्घ 8 वर्ष परे अर्थात 2003 मसीह रिलीज होइतिबा ओडिया सिनेमा कुलनंदन रे अभिनेता सिद्धांत महापात्र द्वितीय थर पाई डबल रोल भूमिका रे अभिनय करथिले। एही सिनेमा रे तांको चरित्रर ना रहितिला शुभंकर एवं शशांक। सेही समान वर्ष ही अर्थात 2003 मसीह सिद्धांत महापात्रंको आउ एक ओडिया सिनेमा रिलीज होइतिला जार ना रहितिला जे पांचे परमंद। एही सिनेमा रे सिद्धांत महापात्र लगातार द्वितीय थर पाई डबल रोल भूमिका रे अभिनय करथिले। एही सिनेमा रे चिंटू एवं सुरंजन चरित्र रे अभिनय करथिले सिद्धांत महापात्र। सेही भली 2006 मसीह रिलीज होइतिला ओडिया सिनेमा दे मां शक्ति दे। एही सिनेमा रे सिद्धांत महापात्र अर्चिता साहू एवं चंदनकर मुख्य भूमिका रे अभिनय करथिले। एही सिनेमा रे मध्य सिद्धांत महापात्र चतुर्थ थर पाई डबल रोल भूमिका रे अभिनय करथिले। एही सिनेमा रे पुलिस एवं
ଜଣେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସେହିଭଳି 2007 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରସିକ ନାଗରରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ପ୍ରେମ କୁମାର ଏବଂ ରାଜା ଭୂମିକାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ସିନେମାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନମ୍ରତା ଥାପା ମଧ୍ୟ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2006 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ। ଏହି ସିନେମାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜଗା ଏବଂ କାଳିଆ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। 2015 ମସିହାରେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗା ହାତରେ ପଘା। ଏହି ସିନେମାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଜଗା ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣା ଚରିତ୍ରରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2006 ମସିହାରେ ଅଭିନେତା ବୃଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ସିନେମାରେ ବୃଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି 2013 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତୁ ମୋ ଦେହର ଛାଇ। ଏହି ସିନେମାରେ ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ଏବଂ ରିୟା ଦେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2010 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଖି ପଲକରେ ତୁରେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2015 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଳ୍କିରେ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ବାପ ପୁଅ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅରିନ୍ଦମ ଏହି ସିନେମାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୂପରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେହିଭଳି 2016 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବାଇ ବାଇ ଦୁବାଇରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2006 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତୁ ଏକା ଆମ ସାହା ଭରସା। ଏହି ସିନେମାରେ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଶଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ମିହିର ଦାସ। ସେହିଭଳି 2013 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମିତ ବସିଛି ଭୂତ ସାଥିରେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଅଭିନେତା ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ କୀର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟି ସେହି ସମୟରେ ଏତେଟା ସଫଳତା ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିନେମାରେ ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିନୟକୁ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ତିନୋଟି ସିନେମା ରାମ ବଳରାମ, ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ଏବଂ ଗପରେ ବଢ଼ୁଛି କଳା କହ୍ନେଇରେ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମହେଶ୍ୱୀତା ରାୟ ଲାଲପାନ ବିବି, ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଏବଂ ଅକୁହା କଥା ଭଳି ତିନୋଟି ସିନେମାରେ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ସିନେମାରେ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ରକତ କହିବ କିଏ କାହାର, କୁଳନନ୍ଦନ, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ, ରସିକ ନାଗର ଏବଂ ଦେ ମା ଶକ୍ତି ଦେରେ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେହିଭଳି 2ଟି ସିନେମାରେ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ ଏବଂ ଜଗା ହାତରେ ପଘା। ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିନେମାରେ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ସିନେମାରେ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଥିବା କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।